السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي تلاميذ سنة خامسة ابتدائي. اليوم إن شاء الله غندير معكم الصفحة رقم 7. إذا فنبدأ على بركة الله. نبدأ. Communication et acte de langage. Se présenter, présenter, parler de son école. Avant l'école, j'observe et je découvre. Observe bien l'image pour répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que tu vois sur l'image؟ ماذا تلاحظ في الصورة؟ Où se trouvent les personnages؟ أين يوجد الشخصيات؟ أين يوجد؟ Qui peuvent être le monsieur et la dame؟ ماذا يمكن أن يكونوا الرجل والمرأة اللي في الصورة؟ هناك رجل ومرأة، ماذا يمكن أن يكونوا؟ Quand cela se passe-t-il؟ متى يقع ذلك؟ Est-ce que les élèves se connaissent? Est-ce que les élèves se connaissent؟ واش كل شيء les élèves يعني التلاميذ يعرفون الأمر؟ Que peuvent-ils se dire؟ ماذا يمكن أن يقولوا أو ماذا يستطيعون أن يقولوا؟ إذا نشوفوا الجواب. سؤال رقم 1 يقولون لنا أو يقولوا ماذا تلاحظ في الصورة؟ تلاحظ الصورة، ماذا تلاحظ في الصورة؟ لاحظ الصورة جيدا. شوفوا هذه الصورة شنو فيها؟ فيها les élèves، les personnages، les professeurs. إذن سوف نكتب Je vois que les élèves se présentent devant l'école. Ils se proposent à un professeur et aussi ou la maîtresse. أوكي؟ يعني ألاحظ بأن التلاميذ يقدمون بعضهم لبعض وكذلك الأساتذة. نعيد. Je vois que les élèves se présentent devant l'école أمام المدرسة. Elles se proposent un professeur et aussi ou la maîtresse. أوكي؟ إذا نشوفوا السؤال رقم 2. Où se trouvent les personnages؟ أين يوجد les personnages اللي هما الشخصيات؟ شوفوا الجواب. Les personnages on trouve à l'intérieur de l'école et devant elle. الشخصيات يوجد داخل المدرسة وأمامها. نعيد. Les personnages se trouvent à l'intérieur de l'école et devant elle. سؤال رقم 3. Qui peuvent être le monsieur et la dame؟ ماذا يستطيعون أن يكونوا تلك الرجل والمرأة اللي في الصورة؟ إذا الجواب Le monsieur et la dame être les professeurs. يعني هذوك الرجل والمرأة راهم أساتذة. Le monsieur et la dame peuvent être les professeurs. سؤال رقم 4. Quand cela se passe-t-il؟
أين يقع ذلك أو متى يقع ذلك؟ جواب: Cela se passe en début d'année. يقع ذلك في بداية السنة. Est-ce que tous les élèves se connaissent? Est-ce que tous les élèves se connaissent? هل كل التلاميذ يعرفون ذلك؟ في الجواب: Au début d'année, la moitié des étudiants ne suit pas le thème. Au début d'année, la moitié des étudiants ne suit pas le thème. يعني في بداية السنة نصف أو أكثر من نصف التلاميذ لا يعرفون الموضوع. نشوفوا رقم 6. Que peuvent-elles se dire؟ ماذا يستطيعون أن يقولوا؟ سؤال رقم 6. Elles peuvent leur fournir naturellement. ممكن أن يقدموا نفسهم بكل طبيعة وبكل سهولة. Elles peuvent leur fournir naturellement. نشوفوا سؤال رقم 7. Que fait le professeur؟ ماذا يفعل الأستاذ؟ le professeur. Le professeur fait bonjour à les élèves. Elle vous offre eux-mêmes. يعني le professeur سيد شنو تيدير؟ كيقول بونجور les élèves. Elle vous offre يقدم لهم eux-mêmes يقدم لهم نفسه. سؤال رقم 8. Comment s'appelle-t-il؟ ما اسمه؟ Elle s'appelle Abdullah. سؤال رقم 9. Que fait chaque personne؟ Chacun se présente à l'autre. يقدمون أنفسهم. في سؤال رقم 9 يقول لك ماذا يفعل كل شخصية في الصورة؟ ماذا يفعل كل شخصية؟ يعني في الجواب غنكتبو chacun se présente l'autre. يعني كل واحد فيهم كيقدم الآخر. سؤال رقم 10. Que disent-elles pour se présenter؟ ماذا يقولون من أجل أن من أجل التقديم؟ ماذا يقولون من أجل التقديم؟ شوفوا الجواب. Elles disent pour se présenter comme exemple sur lequel on dit. يقولون مثلا في التقديم على سبيل المثال نبيل سوف يتكلم أو يقدم نفسه. Bonjour, mon nom est Nabil. J'ai 11 ans. J'étudie dans 5e année primaire. Je vais près d'ici dans mon école. Il y a grand lieu et de champs et espacieux. Lieu de champs et espacieux. Et comme des arbres beaux. إذا واش قال؟ قالهم bonjour. Mon nom est Nabil. اسمي نبيل. J'ai 11 ans. عندي 11 سنة. J'étudie dans 5e année. أدرس في السنة الخامسة primaire. السنة الخامسة ابتدائي. Je vais près d'ici. أسكن قريب من هنا. Dans mon école في مدرستي il y a grand lieu de champ. هناك مساحة كبيرة للعب.
et espacieux وواسعة وفيها أقسام متفرقة et comme des arbres beaux وفيها أشجار جميلة. Dans mon classe il y a un tableau وفي قسمي يوجد سبورة et des chaises وكراسي. Je me présente mon voisin de table أقدم صديقي في طابل يعني في طاولة حمزة. Il y a 2 ans عنده 12 سنة. étudie aussi à la même école وهو يدرس في نفس المدرسة dans la 5e année primaire في السنة الخامسة ابتدائي.